سوی باش این هم تقوی سوی بیایم ماشین اینا برای بچه موجی یگان سخن داشته باشی سرشای ویدیو دا میمونیم یگان دو یگان نه بچه همش با همین اومد همین راسیه بودگی و همه با خدا تیار رفتیم ای سلامت باش تقوی خوبی چند سال گفتی با نفسه 35,000 با معامله میشود 35 السلام علیکم برادرانی عزیز سلام با همه подписчикони канали Автолайф бародаро навори имрӯзаро аз мошинбозори душанбе омода кардаем ки бисёре бародаро гуфта буданд ки мошинҳои арзонтара ба навор бигирен ва дар навори имрӯза бисёртар мошинҳои арзона барои шумо пешкаш мегардонем албатта бародаро дастгириро фаромӯш намекунем ва ба шумо тамошои хубро хоҳон ҳастем Opel Insignia бародаро солаш 2011 май Озамаҷо шама ба навор мегирем хай вақтон бештар маълумот мегирем бо мошин растамош кашидагия ана ҳуҷҷатош тамом шидагия 4 та баллони зимни загия объеми мотораш 2.4 ай бензини холия неки экономиш не расходаш кам ай 6-7 литр расход дора салон шак мегирем бародаро салон шак тамошо мекунем ҳай бо хутун ротар маълумот мегирем очор дар электрай мултирул коробкаш автомат кондиционер кор мекунам обогрев сидени ана лифт сидени хоб лукам дора чанд сум гуфти тағои нақша 75,000 бо муомила дора خب ام نمره تلفن تقوی مونه 97 71 01 38 ولی مسئله کوزف سوزه او خان یگم جوش کردگی تری نداره خیلی تایش کردن تقوی خیلی واریانتی علشی نداره یا که من فقط سوما مایل تقوی سلامت باشه Opel Caravan солош 97 май ба мошин як дум дига ҳуҷҷат дора ӯ ҷамъ шаба навор мегирем тамошо мекунем Yoyuna karavan, yekta karavan. Хоб 4 та баллон ва 97 karavan. Хоб баро рӯшнояй ана анахтонак салон шабинем ҳозир агар пеш мегирем салон шад ҷом гараш вақтам даем як гишаши трастояй газа бензинай на сред чахаи десен сред трафкай Даро рушной для 450,000 пробег коробка механик кондиционер надора лук дора юрам як кондиционер дар лукшон соза комишки лук дора лукш хубар ароки Opel ягон тош кондиционерш кор намекуна хоб чанд сум якан ахрес 35,000 معامله میشود 35,000 бо муомила мешавад айна барои бачаҳои моҷид ягон бана сои баш ин ҳам тағои сои биаим мошина айна барои бачаҳои моҷид ягон сухан дошта бошӣ саршаи видеода мемонем ягон дуо ягон мебинам ҳамаш бо ҳамин омад ҳамин расия будагӣ ва ҳама ба худо тияр рохтем ей саломат бош тағои хобида чанд сум гуфти ба нақша 35,000 бо муомила мешавад 35 та бо арзон мешавад арзон мешавад ҳам бачаҳои кай моҷид занг мезананд хай бо арзонш гуфт тағои арзонш мекунем чӣ бо ҳамин номро ҳамоно мешавад ин номро будам 554 05 1905 ин тағои ай занг бизанед хай бо барои шуморо бо пурратар маълумот метакед масъалаи кузов хела ҳама ҷо сад фоиз заги пусидаги хеле надора ҳама ҷо сад фоиз Opel Sedan солош 96 май бачаҳое ки хоҳиш карда будед марҳамат тамошо мекунем бобо ҷамъ ҷо шаба навор мегирем хай бо хутон пурратар маълумот мегирем ҳуҷҷатош тамом шудагиай
ولی مسئله کوزو چه خیلی کامیرا خیلی زاگی پوشیدگی نداره خواهم سلام شاید میگیرم سلام شاید تماشا میکنیم درو روشنویان اون دوتا در پیش الکترابه 271,000 пробег, коробкаш механик кондиционер. Надорал дукан надорал. У як шаш простой бензин холия газ дадагӣ нест. Акам ушкар мотор шамидега. خب چند سال که سوال کنم ولی واریانت رو علشی نداره کنم هم نامره تلفن تابو کنم مثل 6 33 88 87 33 88 87 خب زنگ میزنیم بو یکتا خیلی برای شما رو بیشتر معلومات میکنم این اختوندیم بو حواتی مشکل Toyota Corolla бачо Corolla 3 солош 2013 аби мотор як гаштай бензин американкай машин на мойдига уҷад танировка дорад дари қафош танировка дорад салон як тамошо мекунем 14 электро бо мултирулай абатреф сидени коробка автомат кондиционер кор мекунад 4 электро аэробак اون مقصد چند سمت یکا؟ 110,000 هم نورو تلفن ابو کنم 880 01 07 07 خب زنگ میزنیم بو یکا برای شما رو بیشتر معلومات میدم اوپل استراجی برادرایی که خواهش کردی بودن خب این یک سالش 2003 ای همین موتور یک 6 اینژکتور گاز بنزین خب ماشین یک سال وجود هم داره اگر خیلی مسئله کوزو چه خیلی میره خب 4 تا بالون نه سالن یک میگیرم سالن شک تماشا میکنیم خب 2 تا الکترا مونتیرو خب коробкаш механика این кондиционер دو روخان کار میکنه وقتی یخکا گه در یک بونش خیلی بونش و کسایی دم وقت میشن نمره کارم میمونیم زنگ میزنه خیلی برای شما رو بیشتر معلومات میده چند سو مفتی اکن اخشار 53 با سودا میشه 53 تا با سودا خیلی واریانت علیشی نداره وریانت علیشی بینیم اگر تاکسی باشه براتون بالایش سوم میتیم علیش میکنیم تا 80 تا خرید خب نمره تلفن تابو کنم 198 5092 998 5092 آه خب من نمره کارم میمونم زنگ بزنه خیلی برای شما رو پراتر معلومات میده خیلی این اختوندین ولاتی ماشینا اوپل کاروان شوری بچه خواهش کردی بودن سالش 98 مای یک 6 простой ای موتور
бензини холи уман газ задагӣ неста. боз як моторшо ҳама гирем бинем 4 та баллони симиам загай газ загӣ неста. бензин қад гашта я интернет ҳуҷҷатҳош чанд хака станшни ба тамом мешавад. тобуз як салон шама мегирем салон шояд тамошо мекунем. обдутаи трак пробегиш 190,000 хеле пробегиш. коробкаш механикай аналог надорам. як бародар бисёр менависам караван, ҳамин караван барои шумо. ماشین تازه خشتم تو یا چانس مفته سای بالاکا اشما یا چانس مفته سای 28 تا خیلی مسئله کوزو چیه خیلی زاگی کوسیای خیلی دارم 28,000 بو میلا دارم هم نمره تلفن تابو کنم 88 801 856 156 خب زنگ میزنیم بو یکه خیلی برای شما رو پراتر معلومات میتونم او برادرای بود بو نبود بو اکل شما نه برای هم